Okay, next kita nak tengok pada decay law. Okay, law of radioactive decay states that for a radioactive source, the decay rate negative dN over dt, ini kita panggil decay rate, is directly proportional to the number of radioactive nuclei N present in the source. Okay, radioactive nuclei, number of radioactive nuclei, kita guna symbol N to associate, that is present in the source is directly proportional to the rate of decay, iaitu dN over dt, your rate of decay, sebab dia akan berkurang dekat sini, so kita ada negative sign here, is directly proportional to the N here. N adalah number of radioactive nuclei present in the source. Okay, so we change this proportionality into our equation, iaitu this proportionality adalah your decay law sebenarnya, law of radioactive decay, ataupun kita panggil decay law lah dekat sini, radioactive decay. Okay, so when you change it into equation from this law, you change to equation, kamu akan dapat radioactive decay, your decay rate here, dN over dt is equals to negative lambda n dekat sini. Okay, lambda dekat sini adalah decay constant. So your lambda here is your decay constant, bukan wavelength dia adalah decay constant. Negative sign means the number of nuclei present decreases with time. So kita tahu bila any nucleus undergo decay, apa yang akan jadi adalah the number of nucleus dalam diri dia akan semakin berkurang. Okay, after a certain period of time, dia punya number of nuclei yang present dalam satu nucleus itu akan berkurang because you are going to produce a much less daughter nucleus dekat sini. Okay, so activity. Next adalah we're going to look at activity. Activity kita guna symbol A to associate activity of activity. The activity of a radioactive sample is the rate of decay negative dN of a sample. So dalam radioactivity kita juga akan belajar activity. Activity is very similar to rate of decay. Itu bukan very similar, literally sama. Your A here is actually equals to your negative dN over dt, iaitu rate of decay itu adalah aktiviti kamu. Okay, so kalau dia tanya what is the activity of radioactive sample, sebenarnya dia tengah tanya pasal decay rate, kadar sesuatu nukleus itu berpupus lah kan, disintegrate dekat sini. Okay, is unit is number of decay per second. So kita guna unit decay per second. One curie is equals to 3 times 10 to the power 10 decay per second. Okay, so what you have here, one curie sama dengan 3.7 darab 10 kuasa 10 decay per second, and at the same time kita cakap kita ada 1 becquerel is equals to 1 decay per second, therefore 1 becquerel pula sorry, 1 curie juga sama dengan 3.7 times 10 to the power 10 becquerel. Okay, sebab 1 becquerel sama dengan 1 decay per second. Okay, 1 decay per second sama dengan 1 becquerel. So bila 1 curie sama dengan 3.7 eksponen 10 decay per second, 1 curie juga sama dengan 3.7 darab 10 kuasa 10 becquerel dekat sini. So ini semua adalah unit yang kita akan guna untuk activity. Okay, untuk activity you can use all this equation, iaitu decay per second boleh, becquerel boleh, curie boleh, however becquerel is the SI unit dekat sini untuk activity. So begitu juga sebab activity sama dengan dN over dt, dN over dt adalah rate of decay, so kita boleh guna unit untuk dN over dt adalah decay per second.
Okay, next kita nak tengok pada decay constant yang ada dalam equation Decay's law. Equation that we come up from Decay's law ini, dn over dt sama dengan negatif lambda n ini. Lambda ini adalah decay constant. So what is your decay constant? So from the equation of dn over dt is equal to negative lambda n, we come up with equation such as, kita rearrange saja, kita jadikan lambda subjek akan sama dengan negatif dn over dt bahagi dengan n dekat sini. dn over dt adalah rate of decay, n adalah number of remaining nuclei. Maksudnya whatever nuclei that remains after the process of decay dekat sini. Therefore, decay constant is defined as the probability that a radioactive probability that a radioactive nucleus will decay in 1 second. So decay constant sebenarnya adalah probability what amount of nucleus you're going to have after dia decay. So basically dia adalah how much process of decay is going to occur dekat sini. So radioactive nucleus will decay in 1 second. Unit dia adalah S negatif 1 sebab dia adalah decay in second, berapa banyak decay akan berlaku dalam 1 saat itu, maka unit dia adalah S negatif 1 here. So this is your decay constant. So next we are going to look at the derivation of the equation relating the number of nuclei dekat sini. N adalah remaining number of nuclei. So kita nak cari equation, maksudnya selain menggunakan equation dn over dt sama dengan negatif lambda n, awak boleh juga cari apa remaining number of nuclei dekat sini menggunakan equation yang kita akan derive dekat sini. Yang kamu kena tahu derivation dia. Kalau kamu tengok saya tulis LO 11.2D dekat sini, you should know the derivation. Awak kena tahu macam mana we come up to this equation ini. So starting from the equation of dn over dt is equal to negative lambda n here, kita rearrange untuk jadikan dn dia on one side, dt dia on one side as you can see. Lepas tu at t is equal to 0, at time is equal to 0. The n here is equal to n naught, di mana n naught adalah initial number of radioactive nuclei. So pada t sama dengan 0, maksudnya proses decay ini belum berlaku. Whatever nuclei that you have is the maximum number ataupun initial number of the radioactive nuclei dekat sini, n naught. After time t, the number of radioactive nuclei present is n. So after some time dia akan decay dan daripada nilai n naught tadi dia akan berkurang menjadi n dekat sini. Integration of equation 1 from t is equal to 0 to t is equal to t adalah, so menggunakan equation yang ini tadi, apa yang kita akan buatlah, kita akan integrate dia from n naught, initial number of n dia, to n yang remaining, dn over n dekat sini akan sama dengan negatif lambda. You're going to integrate belah kanan pula with respect to time. From t is equal to 0 to 2 is equal to a respective time dekat sini lah. And then when you integrate dekat sini, integrate with respect to dn dekat sini, kamu akan dapat 1 over n from n naught to n. Kita tak ada nilai, kita ada 1 dekat sini. So when you integrate 1 with respect to dt, kamu akan dapat t from 0 to t. So now dekat sini kita ada 1 over n. So integrate 1 over n, awak akan dapat ln n sebenarnya. Ln n. And then you will have ln n over n naught. Okay, sebenarnya dia adalah, kalau kita kembang, dia sebenarnya ln n minus ln n naught. Bila ln minus, number dia akan divide. Kita ada this rule dekat sini, bila ln minus, number boleh divide. So kamu akan end up dengan ln n over n naught sama dengan negatif lambda t, substitute t kosong dan juga tt, so tinggal t sahaja, t kosong jadi kosong lah kan. So from here you eliminate the ln by kita letak exponent on both side lah. Kamu letak exponent on both side, kamu akan dapat exponent ln cancel, so jadi n over n naught dekat sini sama dengan eksponen negatif lambda t dekat sini.
Therefore kita rearrange N akan sama dengan N naught eksponen negatif lambda T. So N dekat sini adalah the remaining number of nuclei. Remaining nuclei. So after decay, berapa yang tinggal? N naught adalah initial, asal dia ada berapa? Initial nuclei. Okay, lambda dekat sini adalah decay constant. The probability how much dia akan decay dalam masa 1 saat. T dekat sini adalah how long the process of decay. How long the process of decay. Dekat sini. Okay, are we good up to this particular point? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, awak kena tahu derive derivation ini penting. Awak kena tahu derive starting from this equation sampailah ke to produce equation of number of nuclei remaining dekat sini. So from the graph of N against T, the life of an radioactive nuclei is infinite. Therefore, to talk about the life of a radioactive nuclei, we refer to its half-life. So apa yang kamu ada dekat graf sebelah sini adalah faksi N versus T kamu. You have N versus T. N adalah the number of nuclei. T adalah the process. How long does the process takes to decay? So initially kamu akan ada N naught, itu adalah initial number of nuclei. So slowly dia akan decay, maksudnya nilai nuclei kamu akan berkurang over your period of time. Okay, so kita associate kepada dia punya process of decay ni daripada initial number to half of its initial number. Okay, time dekat sini kita panggil dia sebagai half-life. Okay, the parameter T half dekat sini is the half-life of the sample. Maksud dekat sini adalah whatever nuclei you have initially, if it want to decay to half of its initial value, dia kena have half-life of it. Okay, masa yang dia ambil adalah T half-life ini. Okay, and then daripada half of your N naught, kalau dia nak disintegrate untuk another half of it, which becomes 1/4 of the initial dekat sini. Half of this one ini adalah half of the half dekat sini. So dia akan ada 2 kali half-life dekat sini. So dia punya time length dekat sini, time length dia dekat sini, kita menggunakan kaedah half-life untuk refer. Nanti kita akan tengok apa itu half-life lah. So next we are going to derive an equation for the activity. Activity tadi A itu kita cakap sama dengan negatif dN over dt. Ini adalah activity, maksudnya the process of decay tadi. Ini kita panggil decay rate. Okay, apa yang kita nak buat adalah kita nak derive equation for activity pula. So, you are going to start from the same equation, dN over dt is equals to negative lambda n. Kali ni kita tak payah integrate semua. It's just that we're going to use this relationship. We're going to use this relationship, sorry tak ada negatif dekat sini. Activity is known as rate of decay dN over dt. Therefore, kita akan substitute A ni ke dalam equation sini. So, A akan sama dengan negatif lambda N. And tadi, kita dah deduce N ini sama dengan N naught eksponen negatif lambda T. Ini baru je kita derive tadi. So, you're going to substitute that into your N dekat sini, iaitu N naught eksponen negatif lambda T. So, what you end up with adalah, apa yang kamu dapat dekat sini adalah negatif lambda N naught eksponen negatif lambda T, di mana kalau A sama dengan lambda N, negatif lambda N, if your A is equals to negatif lambda N dekat atas ini, which is due to A sama dengan dN over dt, dan dN over dt pula sama dengan negatif lambda N, so kita boleh samakan A dengan negatif lambda N lah kan. Therefore, kalaulah kita ada negatif lambda N naught, oleh sebab dia N naught, kita akan panggil dia sebagai A naught dekat sini. Okay. So bila A can equals to negatif lambda N, maka negatif lambda N naught kena sama dengan A naught dekat sini. So this whole process, activity kamu sekarang akan sama dengan A naught eksponen lambda T. Di mana A ni adalah kita panggil remaining activity. Maksudnya remaining dalam nuclei yang remain itu, apa aktiviti yang dia boleh buat.
Maksudnya apa proses untuk aktiviti-aktiviti seterusnya. A0 adalah aktiviti asal dia dekat sini, and then you have the same thing exponent, lambda adalah decay constant, T dekat sini adalah the duration of the decay process dekat sini. Okay, next we are going to look at the half-life here. Half-life here, kita guna simbol T half, subscript half dekat sini. Ini adalah equation yang kita akan guna. So this is your half-life symbol. It's defined as the time taken for a sample of radioactivity nuclei to decay to half of its initial value. So half-life adalah masa yang diambil untuk radioaktif kamu to decrease to half of its value. Maksudnya the initial value yang kamu ada adalah N0. So dia nak decrease ke half of N0. Masa yang diambil dari sini ke sini, ini kita panggil dia sebagai half-life. Okay, tadi dalam graf tu betul lah. Awak ada N0, awak nak berkurang pergi ke half of your N0. Okay, masa yang diambil daripada N ke N0 ini, daripada N0 ke half of N0 ini, this whole time ini, kita panggil dia sebagai T half-life. It can also be defined as the time taken for the activity of the sample of the nuclei to become to half of its initial activity. Okay, disebabkan equation yang kita ada N sama dengan N0 eksponen negatif lambda T, awak dapat graph of N versus T dekat sini, bentuk dia begini. Okay, so daripada N0 ke half of N0 sini adalah your T half-life. And you have also equation for activity such as A is equals to A0 eksponen negatif lambda T. Dia punya equation dekat sini very similar, therefore you can also have the same graph for activity. Kita boleh ada graph yang sama untuk activity daripada A0 ke whatever value you want. So if it were to reduce to half of the activity, time taken dekat sini kita panggil dia adalah half-life juga. Okay, sebab tu dia kata it can also be defined as the time taken for the activity of the sample of the nuclide to become half of its initial activity. Berkurang kepada dia punya initial, half of its initial activity. So from the equation N is equals to N0, exponent negative lambda T dekat sini, the definition of half-life when T is equals to T half, N kita sama dengan half of N0. Nilai N yang remaining, ini adalah remaining. So masa yang kita ambil dekat sini sekarang adalah half of it. Okay, so kita panggil half-life dekat sini. So apa yang remaining dekat sini adalah sebanyak half of N0 sahaja. Berdasarkan graf sini lah kan, according to this graph kan. Therefore, equation kita N is equals to N0 eksponen negatif lambda T ini, apa yang remaining adalah half of your N0. Initial takkan berubah, tetap N0 eksponen negatif lambda. Masa yang diambil adalah half-life kita, whatever the half-life is lah. Okay, so what you can do is you can simplify, N0 boleh cancel, so tinggal half dekat sini, eksponen negatif lambda T half-life. Okay, so kita buat apa dekat sini adalah kita hilangkan negatif dekat sini by doing this reciprocal dekat sini. So kamu punya half ni akan jadi 2, eksponen ni akan jadi positif lambda T half-life. Okay, and then kamu ln kiri kanan untuk hilangkan eksponen di sini. Ln eksponen lambda T half-life, ini akan vanish, akan jadi lambda T half-life dekat sini, ln 2. So your T half-life is actually adalah ln 2 divide by the lambda. So kalau nak tahu half-life of any nucleus, maksudnya setiap nucleus dia untuk dia decrease ke half of its value, half-life dia ini bergantung kepada ln 2 divided by the decay constant dekat sini. Ln 2 adalah a constant value dekat sini. So decay constant bergantung kepada jenis nucleus. Lain-lain nucleus dia akan ada decay constant yang berlainan dekat sini. So your T half-life is inversely proportional to your decay constant. Kalaulah decay constant, probability untuk dia decay dalam masa satu saat itu besar, maka half-life dia adalah smaller. Maka half-life dia adalah
smaller. So kalau dia punya probability to decay in 1 second is very high. I repeat myself, is very high. So half-life dia, time taken untuk dia reach that half-life dekat sini adalah shorter sebab mereka inversely proportional. So itu sahaja untuk kamu punya half-life dekat sini. So before we look at one example here dekat sini, kita nak come up balik dengan equation yang kita ada dekat sini. Selain daripada awak kena tahu untuk 11.2, sorry for your 11.2, awak kena tahu semua 3 jenis decay kamu iaitu alpha decay. Saya dah ulas dekat atas tadi, beta decay. Dalam beta decay kita ada 2, beta plus dan juga beta minus, and then you have gamma decay. You must know their general equation general equation for each. General equation for each decay awak kena tahu. And then next adalah awak kena tahu equation-equation yang kita belajar based on the Decay's law. The first thing adalah based on the Decay's law, you come out with equation of rate of decay dN over dt akan sama dengan negatif lambda n dekat sini. Okay, decay rate mempunyai unit decay per second. Okay, decay per second. Alright, lambda dekat sini mempunyai unit s negative 1 sebab dia adalah decay constant. Okay, and dekat sini adalah your remaining nuclei, dia tak ada any unit lah kan, kita panggil apa-apa nuclei yang ada, nucleus. 700 nucleus, 7 to the power 10 nucleus. So kita akan guna nucleus sahaja dekat sini lah kan to associate how many remaining nucleus kita ada. And then daripada equation ini, we came up to introduce activity di mana activity adalah decay rate dN over dt. Okay. Kamu punya activity dekat sini dia mempunyai unit, beberapa jenis unit kita boleh guna. SI unit dia adalah becquerel dekat sini ataupun Curie, bukan SI unit, ataupun decay per second dekat sini. So dia ada 3 unit. Semua 3 unit ini awak kena tahu dia punya unit conversion. 1 becquerel is equals to 1 decay per second. Okay, 1 becquerel is equals to 1 decay per second. 1 Curie is equals to 3.7 times 10 to the power 10 decay per second. Okay, awak kena tahu SI unit, awak kena tahu dia punya unit conversion dekat sini. Okay, lepas tu kita masuk kepada derivation of this equation. Maksudnya awak kena tahu how to derive lah. So ini adalah untuk mencari whatever remaining nuclei is. Kita nak tahu apa remaining nuclei based on initial nuclei yang kita ada. So if you know your initial nuclei and you know your decay constant, awak boleh cari the remaining nuclei after a certain period of time. Begitu juga kita derive equation for activity. A is equals to A naught lambda T. Dua-dua ni awak kena tahu how to derive. Awak kena tahu how to derive. Lepas tu kita masuk half-life dekat sini. Half-life, equation half-life adalah T half-life sama dengan ln 2 divided by lambda. Itu sahaja. Okay, this is what you need to know for your 11.2 dekat sini. So let us look at one question here. You have radioactive source contain this much gram of Pu239. If the source emit 230 alpha particles per second. So kita ada 230 alpha particles per second. Calculate the decay constant. So kita nak cari lambda dekat sini. And then next question adalah kita nak cari T half-life dekat sini. Okay, apa yang dia bagi dekat sini adalah mass dekat sini. Mass of the initial Pu239. Lepas tu dia undergo alpha decay sebab dia akan emit alpha particles. Dan dia kata dia emit 230 particles per second. So maksudnya ini adalah kamu punya apa? Remaining number of nuclei ke? Itu N naught. Ya ke N naught? dN over dt. Dia guna, kamu kena tengok unit dia. Dia kata per second. Dia release this much alpha particles per second. So ini boleh jadi activity kamu ataupun dN over dt kamu. Okay, this is your dN over dt kamu dekat sini. Okay, so dia kata this is what you contains. Ini apa yang kamu ada, dia bagi dari segi gram. Okay, sepanjang yang kamu buat dekat sini, kamu tak ada pun mass. Kamu tak ada pun mass. Apa yang kamu ada adalah number of nucleus sahaja.
So bila ada mass, you have to find what is number of nucleus for this particular mass. Find number of nuclei. Find nuclei for that particular mass. So awak ada Avogadro constant number given here. So awak guna your chemistry knowledge here to find your n dekat sini. So cari n berapa. And then from there awak boleh cari your lambda. Bila dapat lambda boleh cari T half life dekat sini. Okay, saya bagi clue, awak cuba buat. Example 7 pula, you have thorium-239 has a half life of 24 days. Okay, dia kata half life untuk thorium adalah 24 days. So ini adalah T half life kita. The initial activity of this isotope is 10 microcurie. So ini dia kata initial activity, so we are talking about A0 dekat sini. 10 microcurie dekat sini. Calculate the activity of the isotope after 72 days. So dia nak tahu apa aktiviti kita, A ni berapa, T kita adalah after 72 days dekat sini. Okay, so kita ada A0, kita nak cari A, so kita guna equation A is equals to A0 exponent negatif lambda T. Okay, ini yang kita nak cari A. A0 diberi dalam soalan, tak ada masalah, 10 microcurie dekat sini. And then lambda kamu, you have to find what is your lambda dekat sini. Diberi T half life, so daripada T half life awak boleh cari your lambda tu awak boleh cari daripada T half life since T half life is given in the question. And then T duration kamu punya decay dekat sini adalah sebanyak 72 days dekat sini. Okay, so you can find your remaining activity dekat sini. And then the time taken for the activity to fall to 2.5 microcurie. Maksudnya dia dah cakap apa remaining, maksudnya apa aktiviti kamu untuk remaining nuclei dekat sini dia dah bagi. Dia suruh cari masa. So kita akan masih menggunakan equation yang sama, cuma kali ni ada A, awak nak cari T. Okay,